Okay guys, picture-picture sa tata na guys. Kay mamista tata ng lugar sa kong ipicturan guys. Sakay ko karon diri sa pick up guys. O nako likod. O padulong namin sa area guys. Tora padigtong bukiraw at tabo ng uban mamistahay guys. So nanggi motor gyapon sila guys pababa guys. Grabe kami padulong pa sila humanagkaon. Okay guys, sa tabo nako Allah na nagbike dia guys. So grabe gibike rang 21 kilometros ra purod guys. Og paabot na ta karon sa atong pamistahan nga balay guys. On araw oy, abot na ta guys. Daghang mga bata naguwat gyapon sa amo guys. So celebrity gid ko na ni guys. Og abot na gid mi guys. So grabe na kong video-video diri guys. Gwapo kang area guys. Overlooking Hingoo guys. So oh, pagka anindot ning area ha guys. Now, ala, napag-iipan pang disco pa dito para unya guys. So guys, ay gutom na kay ko dani guys. Grabe na ako kagutom nararomji guys. Kaon din romji na guys. So paspas kaon romji na guys. Kay gi ka biyahe, gutom kayo pagkagabi na guys. Sayaw na ka. Oy, nararomji lah. Gabi na guys, sayaw na romji na guys. Laga, grabe sayo sayaw romji guys. So nakabusog naman guys. Now, ala, kwingkwang kwingkwang til romji guys. Algoy.